Hello guys, may nakuha na naman yung pamangkin ko guys, ano guys, hinog na durian guys. So guys, oh, napakasarap guys. Ayan. Durian guys, durian. Durian ko to guys. Iwa be. Ang sarap na hinog ng durian guys. Ayan guys, oh. Jackfruit. Jackfruit to guys. Luisa, Hamot-hamot pero may tsura niya. Huwag na kayo magtanong guys kung saan galing. Nakaw to. Ayan guys, oh. Ito ko na ba, sample be, sample. Ito ko na ba, sample. Ay Meg. Kaya taga-piaksin ka. Bano day? Bano day? Kaso lang maganda. then, Meron nga sa amon gani nga Tamis ng durian guys. Ang sarap. Kumpara na na.